पाकिस्तान और दुनिया जहां से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सलाम। आज एक स्टोरी आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में एक अमेरिका से बंदा आता है और वहां आकर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आना चाह रहा है कि मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाऊं। और उसके साथ होता क्या है, ये वाक़या कैसे शुरू होता है? ये वाक़या इस तरह शुरू होता है कि कचहरी में बैठा हुआ एक बंदा जिसका नाम अदील है, वो वहाँ परेशान बैठा हुआ वकील के पास ये बात सोच रहा होता है कि क्या बनेगा, मेरे ये पैसे डूब चुके हैं, अब इनको पैसे मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ। वो वकील कहता है हौसला रखो, बात सुनो कि देखो बात ये नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। वो क्या है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये आप सुने इस वाक़े को और आपको भी तजर्बा हो, अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान के अंदर कैसे लोगों को लूटा जाता है। और इसका अगर आप ये सोचते हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है, सर्वाइव करना है, तो कैसे आपने इस मुल्क के अंदर रहते हुए अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को लेके चलना है, और क्या क्या एहतियातें आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए करनी पड़ती हैं। देखिए बात यह है कि एक अमेरिकन जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेकर बुढ़ापे के अंदर पाकिस्तान में आता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और सबसे पहले अपने अजीज़ व कारों को मिलता है और उनसे बात करता है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लूँ। एक बंदा उसको कहता है कि आप आएँ, हम आपको एक प्लॉट लेकर देते हैं, बहुत बड़ा प्लॉट है, काफ़ी बड़े रकबे के अंदर, एरिया के अंदर है, जिसमें आप कुछ कनाल के अंदर जगह है, जिसमें आप ये जगह लेकर यहाँ पे हम ये प्लांट शुरू करेंगे और इस प्लांट से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पूरा आइडिया बताता है। और वो जो बंदा है जो अमेरिका से आया हुआ, वो मान जाता है। वो कहता है ठीक है आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई मसला नहीं, मैं सब कुछ साथ होकर करता हूँ। अब वो बंदा जाके जिनकी जगह थी वो उनके साथ मिला हुआ था, जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। और कुछ ही देर बाद जब वो अपना प्लांट लगाने लगते हैं, वहाँ पर जगह का सारा कुछ करके लिख पढ़ करके, बाद में जो असल मालिक हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं भाई कहाँ, किस जगह पे आप आकर खड़े हो गए? वो कहते हैं ये तो जगह ही हमारी है, तुम्हें किसने कहा यहाँ पे प्लाट लगाओ? वो कहता है ये देखो हमारे पास ये रजिस्ट्री है, सारा कुछ है। वो कहता है रजिस्ट्री छोड़, ये देख हमारे पास ऐसे रजिस्ट्री है। तो वहाँ पर उस बंदे का तकरीबन 30 से 35 लाख 40 लाख का नुकसान वहाँ पर हो जाता है। वो पैसे वहाँ पर फंस जाते हैं और फ्रॉड करने वाले निकल गए होते हैं। दूसरी जगह पर वही बंदा इन्वेस्टमेंट करता है कि वो कहता है एक जगह के ऊपर हम जगह ले लें, दोबारा से जगह का रफड़, जगह ले ले। वहाँ पर जगह लेने के चक्कर में वो कहता है कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको बना लेंगे, दुकानें बना लेंगे, दुकानें बना के किराए पर चला देते हैं। वहाँ पर भी जब ये जगह देखने के लिए जाते हैं, और ये कोई बाहर से नहीं मरवाता, अपने ही जो अजीज़ कार पास होते हैं, जो अपने अजीज़ होते हैं, वही इस चक्कर के अंदर इस बंदे को जलील कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी 25 से 30 लाख रुपया जिसका इस जगह के ऊपर, इस जो प्लॉट लेने के चक्कर में और दुकानें बनाने के चक्कर पर यहाँ पर भी ज़ाया हो जाता है। तीसरा वाक़या मुझे वकील बताता है कि उस बंदे के साथ ये हुआ कि 20 से 30 लाख रुपए और एक जगह के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं, और वहाँ पर भी उनके साथ इसी तरह से फ्रॉड होता है। और तकरीबन 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड उस बंदे के साथ जो अमेरिका से आया होता है, उसका पाकिस्तान के अंदर ये फ्रॉड हो जाता है, उसके पैसे फंस जाते हैं। और वो वकीलों के पास ये जब केस चलते हैं, फिर वकीलों को सारी स्टोरियाँ नज़र आती हैं, हर चीज़ सामने आती है, और फिर वकील ये स्टोरियाँ आगे मुझे भी और आप लोगों को भी और बहुत से लोगों को फिर ये स्टोरियाँ बता रहे होते हैं। अब उस बंदे के साथ हुआ क्या? अब वो बंदा जो अमेरिका से आया है, 1 करोड़ पे उसका लग गया, ज़ाया हो गया। अब वो ये कहता है कि भाई मैं अब यहाँ से अपनी इज़्ज़त बचा के, मेरा पास जो पासपोर्ट है मैं वो लेके किसी तरीके से वापस अमेरिका चला जाऊँ, वहाँ पहुँचूँ और बाकी की ज़िंदगी भी मैं वहाँ ही गुजारूँगा, वापस आने की ज़रूरत मुझे नहीं है। देखें मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो धोखा हुआ है वो 3 लाख 3.5 लाख रुपए का धोखा हुआ। 3,20,000 जो दिए थे उससे ऊपर मेरा 35 से 40 हज़ार रुपये लग गया, प्लस मेरा 1.5 महीना, तकरीबन 1.5 महीना मेरा कचहरी, थाने, हर जगह के ऊपर मेरा ज़ाया हुआ। तो मैं बड़ा परेशान था, बड़ा अफसरदा था, लेकिन मुझे वकील ने हौसला दिया कि तुमसे ऊपर भी बहुत है सनम, तुम क्या अपने वाक़या सुना रहे हो, ये देखो जिन लोगों के साथ बड़े बड़े धोखे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सर्वाइव करना है, आप ओवरसीज़ हैं, दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर हैं, और आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान में आके बिज़नेस करना है, और किसी भी एरे गैरे के ऊपर आपने यकीन करना है, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। लोग यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर जिनका मुल्क है वो खुद बाहर के वीज़े, बाहर की ज़मीनें, सब कुछ बाहर का ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने की। तो आप पाकिस्तान से वापस आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, तो फिर इसी तरह आप लोगों के साथ होगा कि यहाँ पर चोर, लुटेरे, माफिया सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, और ये लोग यहाँ पर मुल्क को लूटने के लिए लगे हुए हैं, हर तरह से नोच रहे हैं कि जो बंदा भी ओवरसीज़ बाहर से आता है उसके साथ इस तरह से बहुत से वाक़यात पेश आते हैं, और वो बंदा भी बाहर चला जाता है। और मुझे भी वकील हौसला देता है कि भाई हौसला रखो, कोई ऐसी बात नहीं है,
زندگی میں بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز اس نے یہ چیز ہمیں سبق دیا کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر سروائیو کرنا ہے، پاکستان کے اندر رہنا ہے، تو آپ کو بہت محتاط ہو کر، ہوشیار ہو کر، ہر طریقے سے یہاں پر مینج کرنا پڑے گا کہ جب آپ لوگ اوورسیز باہر سے آتے ہو، آپ کے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ چلنا ہے، ہر بات کو کوئکلی آپ نے سیدھی بات کرنی ہے، اور کوئی بھی بات ہو فوراً سے پہلے آپ نے اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر بھائی کہتے ہیں کہ اگر پنجابی کا محاورہ کہندے نے جے تو ایک شے لینی ہے تو اس شے نو 10 جگہ تو پرکھ، پہلے ویکھ کہ کس جگہ دے تے کیڑا ریٹ چلدا پیا وے، سارے دے ریٹ ویکھ، جتھے سب تو گھٹ ریٹ ہوئے گا اوتھے جا کے شے لینی، ٹھیک ہے۔ اگر تم نے زمین لینی ہے تو زمین لینے کے لیے 10 جگہ سے اس جگہ کا پتہ کراؤ، وہ جو مالک ہے اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے تھانے میں، کچہری میں، آگے پیچھے پٹواری سے، ہر جگہ سے اس کا پتہ کراؤ، محلے سے پتہ کراؤ، پھر اس کے پاس جانچ پڑتال کر کے پھر جگہ لینے کے بارے میں سوچو، تب بھی رسک ہے اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو یہ صورتحال ہے۔ اگر آپ نے یہاں پاکستان کے اندر سروائیو کرنا ہے تو بھائی لوگوں کے جو چونچلے ہیں اور جو نوسر بازی ہیں اس کو بڑے طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور یقین کریں یہ ایک ایسا ایکسپیرینس رہا اس بندے کے ساتھ کہ وہ بندہ جو اپنی باقی کی زندگی ہے وہ اب باہر ہی گزارے گا، واپس نہیں آئے گا، پاکستان میں کبھی بھول کے نہیں آئے گا، کبھی انویسٹمنٹ کا سوچے گا بھی نہیں۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنا پیسہ پاکستان کے اندر لا کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کہاں پر ہے، تحفظ کہاں پر ہے، کون ہے جو سیکیورٹی لے کے دے گا، کون ہے جو ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ چور ڈاکو لٹیرے لوٹ لیتے ہیں اور کوئی بھی ان کو واپس نہیں لے کے دیتا ہے، کون ہے جو ان کو حق لے کے دے گا؟ اور وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کون ان کا حق لے کے دے گا؟ کون ہے جو ان کو حق لے کے دے گا؟ کون سی عدالت ہے، کون سا ادارہ ہے جو ان کو حق لے کے دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی وجہ سے آج تک بہت سے ہمارے جو اوورسیز ہیں پاکستان میں جاتے ہیں اور اپنے ساتھ فراڈ کروا کر پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ وہ کہتے ہیں یار بس اون کہانی مک گئی ہے، آج تو بعد میں پاکستان نہیں جانا۔ خدا را جتنے بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خدا را کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، مہربانی آپ کی، کیونکہ تھوڑی دیر ہی رہنا ہے آپ نے اس دنیا کے اوپر، چلے جانا ہے آپ نے دنیا سے، تو آخرت بھی آپ کی خراب ہے، قبر بھی آپ کی خراب ہے، اور آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ ظالموں کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی، جن کو یہ لگ گیا ہوا ہے ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ سمجھ تب بھی آئے گی جس دن آنکھیں اس دنیا سے بند ہوں گی، اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، اگلی دنیا میں قدم ہوگا، اس دن لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا حشر میں ہوگا معلوم جیتا کون کہ ہارا کون، بابا جی ایسے نہیں تھے کہتے، بابا جی کسی بات سے کہتے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو ان ظالموں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جتنے بھی ہمارے لوگ باہر سے آتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ، اپنے ملک کی چاہت میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو حق لے کے دینا، ان کا حق ان کو احسن طریقے کے ساتھ واپس لے کے دینا، یہ ہمارے اداروں کا کام ہے، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں کرتا دھرتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، ان تمام لوگوں کا کام ہے جو ہمارے قانون کے ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ کام کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور اگر کہیں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہاں حقدار کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ مجرم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے بہتر کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔